ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു ടോപ്പേഴ്സ് വേൾഡ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഓണപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറാണിത്. 2026-27 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഹിന്ദി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ വിശദീകരണമാണ്, ചോദ്യപേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലോങ് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതണം, ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്താണ്, എല്ലാ ആൻസറുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യപേപ്പറാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് പോകാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ചോദ്യപേപ്പർ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി മാത്രമല്ല, എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളം മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. आदित्य, घर कहानी का यह अंश पढ़े और 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ സഹി വികൽപ്പ് ചുൻകർ ലിഖെ ആണ് ആദ്യം തന്നെയുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം മേം പ്ലസ് കാ മേര ആണ് ഉത്തരം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, छिपकलियों के पीछे झाड़ू लेकर पड़े रहने वालों में से वो नहीं है. छिपकली फरहाद के बारे में ऐसा क्यों कहती है? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം നമുക്ക്. उत्तरम, छिपकली फरहाद के बारे में ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि फरहाद बहुत दयालु, शांत और हमेशा मुस्कुराने वाला स्वभाव का व्यक्ति है. वह साधारण लोगों की तरह छिपकलियों से न तो डरता है और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पीछे झाड़ू लेकर भागता है. उसका स्वभाव सबके प्रति दोस्ताना है. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, जनवरी 5 अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस अल इंटरनेशनल बर्ड डे ആണ്. इस अवसर पर नीम सराय के लोगों ने फरहाद को अभिनंदन करने का निर्णय लिया है. अभिनंदन समारोह का പോസ്റ്റർ തയ്യാർ കരേ എന്നാണ്. അഥവാ ഒരു ചോദ്യം വേറെ ഉണ്ട്, ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം. അഭിനന്ദൻ സമാരോഹ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस जनवरी 5 के शुभ अवसर पर नीम सराय के निवासियों द्वारा पक्षी प्रेम फरहाद का हार्दिक अभिनंदन. दिनांक और സമയം കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം 5 ജാനുവരി ഷാം 4 बजे കൊടുത്തു. സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? പ്ലേസ് नीम सराय सामुदायिक भवन. संदेश, आइए हम सब मिलकर प्रकृति और पक्षियों के प्रति समर्पित फरहाद का उत्साह बढ़ाएं. ആപ് സഭി സാദർ ആമന്ത്രിത് ഹൈ. ഇത് ബഡായി എന്നുള്ളതിൽ ചന്ദ്രക്കലയും കുത്തുവാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, അഥവാ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്വച്ഛ് പര്യാവരൺ ഹമാരി സിമ്മേദാരി കാ സന്ദേശ് ദേനെ വാല പോസ്റ്റർ തയ്യാർ കരേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്വച്ഛ് പര്യാവരൺ ഹമാരി സിമ്മേദാരി എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. പേഡ് പൗധേ ലഗാവോ പര്യാവരൺ ബച്ചാവോ എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. പേഡ് പൗധേ ലഗാവോ പര്യാവരൺ ബച്ചാവോ, ധർത്തി കോ റഖ്നാ ഹൈ യദി സ്വാസ്ഥ തോ സ്വച്ഛതാ മേ രഹേ ഹമേഷ ബസ്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിതെല്ലാം ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ, मुख्य बिंदु കൊടുക്കുക. प्लास्टिक की तैलिया का उपयोग बंद करें. कपड़े के तैलों को अपनाए चंद्रकला कुत्त. पानी की हर एक बूंद कीमती है, इसे व्यर्थ न बढ़ाए എന്നാണ് ട്ടോ. അടുത്തത്, अधिक से अधिक पौधे लगाए और उनका ध्यान रखें. अपने आसपास के क्षेत्र का साफ सुथरा रखें. लगाए चंद्रकला कुत्त. അടുത്തത് സൂചന, चटपट और नटखट कहानी का ये अंश पढ़े और 4 से 6 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചട്പട്ട് ഓർ നട്ട്കട്ടിൻ്റെ ഒരു 3 ലൈൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വായിക്കുക. ചോദ്യം എന്താ? നീച്ചെ ദിയെ പ്രസ്താവ് പഠേ ഓർ സഹി വികൽപ്പ് ചുൻകർ ലിഖേ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. 3ഉം 4ഉം ശരിയാണ്. അതായത് നട്ട്കട്ട് ഹമേഷ तेज चलता है.
चटपट को तैरना आता है। नेक्स्ट, बड़े को तो छोटे का ध्यान रखना ही पड़ता है, माँ ने चटपट से ऐसा क्यों कहा? आंसर, माँ ने चटपट से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चटपट अपने छोटे भाई नटखट से बड़ा था। माँ उसे समझाना चाहती थी कि बड़ा होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वह अपने छोटे भाई की गलतियों को माफ़ करे और उसका ख्याल रखे। आरामत ചോദ്യം, बाई से परेशान चटपट माँ की बातों से अधिक दुखी हो जाता है। इस അനുഭവ पर ചട്പട്ട് की संभावित ഡയറി ലിഖിയാണ് അഥവാ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറി നോക്കാം. ആദ്യം ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, നമ്മൾ സമയവും കൊടുത്തു. ഡേറ്റ് 14 ഓഗസ്റ്റ് 2026, സമയം രാത്രി 9 സമയം, ഡയറി എഴുതുന്ന സമയം. आज मेरा मन बहुत उदास है, हमेशा ही तरह आज भी नटखट ने मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं तंग आकर माँ के पास शिकायत करने गया तो मुझे उम्मीद थी कि माँ नटखट को डांटेंगी, लेकिन माँ ने उल्टा मुझे ही समझा दिया कि बड़े को तो छोटे का ध्यान रखना ही पड़ता है। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ा होने के कारण हमेशा मुझे ही समझौता करना पड़ेगा, चाहे गलती नटखट की ही या क्यों न हो। क्या बड़ा होने एक सजा है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी भावनाएं किसे बताऊं। उम्मीद है कल का दिन बेहतर होगा। चटपट. नेक्स्ट अथवा ആണ്. चटपट को नटखट परेशान करता है, इसका जिक्र करते हुए दोस्त के नाम चटपट का पत्र लिखे. അപ്പോൾ ചട്പട്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ്. നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, അതല്ല ഫ്രം അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫ്രമും ടൂവും കൊടുക്കുക. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പേര് എഴുതാം. നമ്മളിത് ആരാണ് എഴുതുന്നത്, അല്ല ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होगे। आज मैं तुम्हें अपने छोटे भाई नटखट की हरकतों के बारे में बताने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि उसका नाम नटखट क्यों है। वह दिन भर दिन और ज़्यादा शरारती होता जा रहा है। वह मुझे पूरे दिन परेशान करता रहता है और मेरी किसी बात को नहीं सुनता। आज तो हद ही हो गई। जब मैंने माँ से उसकी शिकायत की तो माँ ने उसे डांटने के बजाय मुझसे ही कहा कि बड़ा होने के नाते मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जब तुम यहाँ आओगे तब हम इस बारे में और बात करेंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र चटपट। അടുത്ത സൂചന, बहुत दिनों के बाद कविता की ये पंक्तियाँ पढ़े और 7 से 9 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे എന്നാണ്. അപ്പോൾ बहुत दिनों എന്നുള്ള പോയട്രി നോക്കൂ. बहुत दिनों के बाद आपकी मैंने जी भर देखी, पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद आपकी मैं जी भर सुन पाया, दान कूड़ती किशोरियों की कोकिल कंडी तान. बहुत दिनों के बाद. कोकिल कंडी तान का अर्थ क्या है? मीठी आवाज़. समान आशय वाली पंक्तियां चुनकर लिखे. कवि ने गीत में स्वर्ण रंग की फसलों की हंसी देखी. അതുമായിട്ട് സിമിലറായ ലൈൻസ് പക്കി സുൻഹലി ഫസലോം की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം 9. ഈ कवि और कविता का परिचय देते हुए कवितांश का आशय लिखे. ആ തന്നിരിക്കുന്ന കവിതയുടെ ആശയം എഴുതാനാണ്. बहुत दिनों के बाद कविता का मुख्य मूल भाव ग्रामीण जीवन, प्रकृति के प्रति प्रेम और मिट्टी से गहरा जुड़ाव है. इसे सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है. लंबे समय, बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटने पर कवि को जो असीम आनंद मिलता है, ये कविता उसी की अभिव्यक्ति
है। खेतों में लहराती हुई पकी और सुनहरी फसलें कवि को ऐसी लगती है मानो प्रकृति मुस्कुरा रही हो। गांव की पारंपरिक माहौल में ध्यान कूटती हुई जवान लड़कियों किशोरियों के कोयल जैसे मधुर स्वर कोकिलकंडियाണ് കേട്ടോ कोकिलकंडी तान को सुनना कवि के मन को शांति और तृप्ति देता है। ये कविता शहरी चकाचौंध से दूर गांव की सहजता, वहां की सीधे साधे जीवन, फसलों की खुशहाली और लोक संगीत के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है। ये दिखाती है कि अपनी जड़ों മിട്ടി മീൻ ചുടനേപ്പർ ഇവിടെ ഒരു മിട്ടി എന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഇവിടെ മിട്ടി ഉണ്ട്, മണ്ണ് കേട്ടോ, അപ്രേച്ചോ മിട്ടി സേ എന്നാണ്, मिट्टी से जुड़ने पर इंसान को कितना सच्चा सुख मिलता है। അടുത്തത് सूचना घर कहानी का ये अंश पढ़े प्रश्न 10 और 11 के उत्तर लिखे എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഘറിൻ്റെ ആ 3 വരികൾ വായിക്കുക. 10ാമത്തെ ചോദ്യം ये वाक्य पढ़े प्रश्नों के उत्तर लिखे എന്നാണ്. सच पूछो तो वे थोड़ी सी जगह लेते हैं. इस वाक्य से विशेषण शब्द चुनकर लिखे എന്നാണ്. थोड़ी सी ആണ് विशेषण. यह वे किसकी और संकेत करता है. यह वे ततैया और मकड़ी की और संकेत करता है. 11 फरहाद के स्वभाव को लेकर ततैया और मकड़ी के बीच की बातचीत तैयार करें. അപ്പോൾ ഈ തത്തയ്യ और മക്കടിയുടെ ഇടയിലുള്ള സംഭാഷണം ഇതാണ്. ततैया सच पूछो तो मकड़ी बहन, हम इस मकान में बहुत थोड़ी सी जगह लेते हैं, फिर भी इंसान हमसे परेशान रहते हैं. मकड़ी हाँ भाई ततैया, हमारी तरह दीवारों खिड़कियों या छत से फरहाद का कोई खास नुकसान या लेना देना तो नहीं. ततैया बिल्कुल सही, उसे समझना चाहिए कि हम चुपचाप अपने कोने में रहते हैं. मकड़ी मुझे तो ये बात बहुत कम समय में ही समझ आ गई थी कि फरहाद की स्वभाव में हमारे प्रति कोई खास लगाव या विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उसके काम में बाधा नहीं डालते. അടുത്ത ചോദ്യം चटपट और नटखट कहानी का अंश पढ़े 12 से 14 तक के प्रश्नों के उत्तर लगे-ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുക. 12ാമത്തെ ചോദ്യം नटखट के रोने का कारण क्या है. नटखट के रोने का कारण ये डर था कि चटपट घर जाकर उसकी माँ से शिकायत कर देगा. 13 कोष्ठक के शब्दों की मदद से वाक्य विस्तार करें എന്നാണ്. തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് വാക്യങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. चटपट ने बचाया, चटपट ने भाई को बचाया, चटपट ने भाई को नदी में बचाया, चटपट ने भाई को नदी में डूबने से बचाया. 14 संकेतों की मदद से नटखट की चरित्र पर टिप्पണിയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നട്ട്കട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നോക്കാം. नटखट एक बहुत ही जीवन संवेदनशील और गुशमिजाज बालक है. उससे प्रकृति से गहरा लगाव है, इसलिए वह प्राकृतिक दृश्यों को देखने और उनका आनंद उठाना बहुत पसंद करता है. उसके हृदय में अपने भाई के प्रति अगाध प्रेम है जो उसके एक अच्छे भाई होने के गुण को दर्शाता है. अन्य बच्चों की तरह उसे भी खेल कूद में गहरी रुचि है और वह जीवन की हर पल का मजा लेना जानता है. वह स्वभाव से थोड़ा शरारती ज़रूर है लेकिन दिल का बेहद साफ है. यही कारण है कि वह अपनी माँ की डांट से डरता है और उनके प्रति मन में सम्मान की भावना रखता है. അടുത്തത് ചട്പട്ടിൻ്റെ ചരിത്രപർ टिप्पणिയാണ്. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചട്പട്ടിൻ്റെ ചരിത്ര ചിത്രം. चटपट एक बेहद जिम्मेदार, साहसी और समझदार बालक है. वह अपने छोटे भाई से बहुत स्नेह करता है और हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसका पूरा ध्यान रखता है. उसमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का अद्भुत गुण है जिसके कारण वह संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य और साहस से काम लेता है. वह एक जिज्ञास प्रवृत्ति का लड़का है जो हमेशा जीवन में नई नई बातें सीखने के लिए तत्पर रहता है. इसके साथ ही वह एक आज्ञाकारी पुत्र है कि जो अपनी माँ के सभी निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करता है.
അടുത്തത് 15 മുതൽ 17 വരെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുക. 15ാമത്തെ ചോദ്യം, ആരവ് കി അസ്ലി ദുനിയ ക്യാ ഹെ? ആൻസർ ബഗീച്ച. 16 നമൂനെ കെ അനുസാർ ലിഖിए എന്നാണ്. തിത്തലി ഉഡ്ती है, തിത്തലി ഉഡ് रही है. 17 आरव की विशेषताएं क्या क्या है? वह दूसरे बच्चों की तरह मोबाइल का दीवाना नहीं है. उसे प्रकृति की छोटी बड़ी चीज़ों को घंटों देखनी पसंद है. वह जो भी चीज़ देखता है उसका सुंदर चित्र बना लेता है. ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ വിശേഷത കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, മലയാളം മീഡിയം എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയിന്റുകൾ തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് തുടർന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.